बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। निम्रा और शाहरुख की ख़बरें एक बार फिर गर्दिश में है। आज बिलाखिर ये इत्तला मिली कि निम्रा अपने वालिदैन के हमरा कराची में मौजूद हैं। मीडिया से निम्रा की वालदा ने कुछ बातें की हैं, वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। उसके बाद मैं जो मेरे ज़राए बता रहे हैं वो बात आपको बताऊँगा। उनकी वालदा कहती हैं कि शाहरुख की वालदा निम्रा पर तशद्दुद करती हैं। निम्रा घर से नहीं भागी बल्कि थाने पहुंची, तोनसा के मकाम पर थाने में गई, वहां पर पुलिस के पास गई। तो हमने पुलिस को कहा कि इनको शाहरुख और शाहरुख की फैमिली के हवाले न किया जाए। इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि हम परसों डेरा गाजी खान पहुंचे और अदालत के ज़रिए निम्रा को हमारे हवाले किया गया। वालिदैन से मिलने के लिए शाहरुख के घर से गई थी। ये निम्रा का मौक़िफ़ है। निम्रा मज़ीद क्या कह रही हैं जनाब? निम्रा कह रही हैं कि शाहरुख ढूंढता रहा तो इसलिए थाने चली गई और शाहरुख मुझे वापस घर ले जाना चाहते थे। निम्रा मज़ीद कहती हैं कि शाहरुख की वालदा ने मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया। शाहरुख की जो वालदा हैं वो अपने वालदा के सामने मजबूर है। ये निम्रा कह रही है कि शाहरुख अपने वालदा के सामने मजबूर है। मैंने शाहरुख से तलाक नहीं ली और ना अलग हुई हूँ। ये निम्रा का मौक़िफ़ था, उनकी वालदा का मौक़िफ़ था। दो अलग तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। जो वहाँ पर रिपोर्ट हुई, वहाँ पर जो दरख्वास्त दी गई, उसमें ये कहा गया कि शाहरुख जो है वो तशद्दुद करता है। अच्छा, इस सारे मामले में जो मैं आपको ख़बर देना चाहता हूँ, ख़बर क्या है? ख़बर ये है जो शाहरुख की खाला है उनसे हमारी मुलाकात जब ये केस कराची में सिटी कोर्ट में ज़ेर समाअत था तो उस दौरान सिंध हाई कोर्ट में भी उनसे मुलाकात होती रही। तो उन्होंने, जब मैंने वीडियो डाली तो उन्होंने उस दौरान ये कहा है कि निम्रा का तरीका सही नहीं है। उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात आए हैं और उन्होंने एक बात कही जो कि बड़ी अहम है। उसमें उन्होंने कहा कि शाहरुख एक लड़की की खातिर अपने ख़ानदान को जलील और रुस्वा करना चाहता है। ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि निम्रा ख़ुद घर से गई थी, निम्रा ख़ुद घर से भागी है और शाहरुख निम्रा को ढूंढने निकला था। पुलिस को कहा था ताकि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या न हो जिसके बायस शाहरुख को निम्रा मिली और निम्रा को थाने लेकर गए और वहाँ पर शाहरुख ने वालिदैन के हवाले किया निम्रा को ताकि सही सलामत अपने घर जा सके। शाहरुख से जो हमारी बात हुई, शाहरुख कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि कुछ दिन निम्रा कराची रहें, उनके मामलात, कुछ ज़हनी मामलात, कुछ बाकी मामलात जो हैं वो सेट हों और बाकी उसके बाद हम उसको वापस ले आएंगे। जो ज़राए बता रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि निम्रा की अपने सास के साथ ताल्लुकात कुछ दुरुस्त नहीं हैं। और जो शाहरुख की फैमिली से बात हुई तो वो कहते हैं कि निम्रा के अतवार और तरीके जो हैं वो ऐसे नहीं हैं कि घर में रह सकें, एक घर में उसके साथ रहा जा सके। मुख्तलिफ़ तरह के बयानात हैं। इन बयानात का अगर निचोड़ निकाला जाए तो निचोड़ ये निकलता है कि शाहरुख से जब बात हुई तो वो भी कह रहे हैं कि वो निम्रा के साथ रहना चाहते हैं। निम्रा ने भी ये बात कही है कि वो शाहरुख के साथ रहना चाहती हैं और मामला जो है अब ख़ानदान में अंदर का मामला है, घर का अंदर का मामला है जो कि सेटल्ड हो सकता है। मतलब ये है कि इनके बीच अभी जुदाई नहीं हुई, दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, बस रहना कहाँ है इस चीज़ का तयन करना है। एक और आपसे बात शेयर करता चलूँ कि जब ये केस सिटी कोर्ट में चल रहा था तो उस वक्त हमारे सामने एक बात आई थी, उसमें ये कहा गया था कि निम्रा के वालिदैन चाहते थे कि शाहरुख निम्रा के हमरा कराची में रहे और ये भी एक ख्वाहिश ज़ाहिर की गई थी कि शाहरुख और निम्रा यानी शाहरुख घर दामाद बनकर हमारे साथ रहे। तो इस बात को शाहरुख ने इसका इनकार किया। न सिर्फ शाहरुख ने किया बल्कि निम्रा ने कहा कि हम माँ बाप के घर में कैसे रह सकते हैं। तो इस पर जब हमने मालूमात की, खोज लगाई तो शाहरुख की खाला भी मौजूद थी और शाहरुख ख़ुद भी था। तो उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि हम शाहरुख को कराची में अलग जगह लेकर दे देंगे और यहाँ पर दोनों मियाँ बीवी रह सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। ये शाहरुख की फैमिली का बयान था
جو کہ ہمارے ساتھ ان کی باتیں ہوئیں، تو اس وقت جو سیناریو تھا، جو معلومات تھیں، جو معاملات تھے، وہ کچھ یوں تھے کہ شاہ رخ کی فیملی بہت لچک کا مظاہرہ کرتے دکھائی دے رہی تھی، تو لگ نہیں رہا تھا کہ ایسا کوئی معاملہ ہوگا۔ لیکن اب جو یہ معاملات آ رہے ہیں، بیانات سامنے آ رہے ہیں، تو یہ اس سے ایسا لگ رہا ہے جیسے شاہ رخ کی والدہ جو ہیں وہ نمرہ کو نہیں رکھنا چاہتی۔ بہت سارے سوالات میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے، لیکن وہ جواب خود میاں بیوی مل کر اگر ان سوالات کا جواب، ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس پر بیٹھ کر اگر دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ بہت سارے ایسے مقدمات ہوتے ہیں جن کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، لیکن ان کو اتنی ہائپ مل گئی ہے، پھر میڈیا کے سامنے انہوں نے چیزیں رکھی، تو اس لیے لوگ سوالات کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کنسرن ہو گیا ہے، کیونکہ یہ خود یوٹیوبرز بھی ہیں اور انہوں نے اس سے پہلے تمام چیزیں لوگوں کے سامنے رکھنا پسند کیں۔ اب لوگوں کی نظریں جب جڑ گئی ہیں، لگ گئی ہیں، تو معلومات ہر جگہ سے الگ طرح کے معلومات آ رہے ہیں۔ میں نے شاہ رخ کی خالہ کی بات کی، وہ خالہ کہہ رہی ہیں کہ نمرہ کے گھر میں معاملات سیٹ نہیں ہیں، وہ گھر سے بھاگی ہے۔ اور شاہ رخ سے بات کی تو شاہ رخ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کچھ معاملہ تھا، لیکن وہ جو ہے وہ دکھانے سے قاصر تھے، وہ بتانے سے قاصر تھے۔ لیکن بہرحال ان کے گفتگو کا مدعا یہ تھا، جو نچوڑ تھا وہ یہ تھا کہ وہ نمرہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ نمرہ خود بھی اس خواہش کا اظہار کر چکی ہیں۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ اب میرے جو ناقص رائے ہے اس کے مطابق یہ ہوگا کہ شاید شاہ رخ کو نمرہ کے ساتھ الگ رہنا پڑے۔ ماں باپ کا معاملہ ہے، یہاں سے ماں باپ پر الزامات لگ رہے۔ جو درخواست لگی تھی اس درخواست میں یہ تھا کہ شاہ رخ تشدد کرتا ہے، اور یہاں پر آ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ ساس جو ہے وہ بہو پر تشدد کرتی ہیں۔ تاہم جو بھی ہے، ایک گھر کا معاملہ ہے اور جلد سیٹلڈ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد شاہ رخ خود آ جائیں کراچی، اور ہو سکتا ہے اپنی ویلاگ میں وہ لوگوں کو انفارمیشن دے دیں کہ کیا معاملہ بننے والا ہے۔ لیکن شاہ رخ اور نمرہ دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ایک ساتھ رہیں۔ کچھ منفی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ میں شاہ رخ سے بھی میں نے رابطہ کیا ہے، شاہ رخ کی خالہ نے کمنٹس کیے ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے کچھ باتوں کا، اور وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ نمرہ کی والدہ کا بیان تھا، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ نمرہ کا بیان تھا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ پنجاب میں جو عدالت کے روبرو جو درخواست دی گئی وہ بھی آپ کو بتا دی گئی کہ اس میں کیا تھا۔ ان سب چیزوں کا نچوڑ یہ ہے کہ شاہ رخ اور نمرہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اب کہاں رہتے ہیں یہ وقت ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی، آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز پسند آئیں تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔